Thank you, guys. Whew. Welcome. Welcome, everyone. Gracias, chicos. Gracias a cada uno. And thank you for being here. We're broadcasting to you live from Endeavor Academy. Gracias a todos. Estamos aquí transmitiendo desde Endeavor Academy a tu vida. I could say we are broadcasting to you from the point of zero frequency where heaven is our only extension to you, which are our Father's Son. Puedo decir que estamos retransmitiendo desde el punto de frecuencia cero hacia el cielo, que es donde está tu Padre. In that sense, there is no academy, there is no world. There is just our Father's love. Y en ese sentido no hay academia, no hay nada, solo está Dios, que es tu Padre. And that is what we remember. Y eso es lo que recordamos In every moment, en cada momento. as we die to this physical entity we call, everyone say your name. Mientras morimos a esa actitud o eso que llamamos, cada uno que diga su nombre. Cybil. Ana. Yeah, so that's what really has no reality. Eso es lo que no tiene realidad. I have made this entity in order to be separate from my Father, to be separate from you. Yo he fabricado esa entidad para estar separado de mi Padre y para estar separado de ti. And this is my ultimate guilt. Y ese es mi regalo máximo. Not like guilt like you've done something wrong and you should be punished, No la culpa de que has hecho algo mal y tienes que ser castigado, but it's a fundamental guilt as what you are for usurping the power of God. sino que es una culpa fundamental que tú sientes por haber usurpado el poder de tu Padre. It is the idea that you made yourself, Es la idea de que te inventaste o te creaste a ti mismo and therefore you need to take care of yourself y por tanto necesitas cuidarte a ti mismo and make your own provisions, y hacer tus propias provisiones, or you will die. o si no morirás. And this is the practice of dying now. Y esta es la práctica de morir ahora. In that sense, death becomes our friend Y en ese sentido, la muerte se convierte en nuestro amigo, because it's the complete release of everything that I think that I am in this moment. porque es la completa liberación de soltar lo que yo creo que soy aquí ahora, en este momento. And that may be clear to you conceptually, Y tal vez claramente sea conceptual para ti, but it is absolutely not fundamentally acceptable to you. pero absolutamente no es inaceptable para ti, That is your ultimate resistance. que es tu máxima resistencia. Yeah. So we're in lesson 135 this morning. Así que esta mañana estamos en la lección 135. If I defend myself, I am attacked. Si me defiendo, he sido atacado. Who would defend himself unless he thought he were attacked, that the attack were real and that his own defense could save him? ¿Quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado, que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse? Okay, so even just in the title and in that first sentence, unless you thought you were real, everybody say your name again. Mira, ya en la primera frase y en el título, a menos que pienses que sea real y cada uno que diga su nombre aquí. Ana, Cybil. Unless I thought I was real, there would be no need to defend myself. a menos que pensaras que eso es real, que yo soy real, no tendrías necesidad de atacar o defenderte tampoco. And we're going to come back to this line a lot because I had such an awakening around it. Y vamos a volver a esa línea porque yo he tenido un despertar tal con esto. And I'm going to interject it now. It's from the teacher's manual. Y voy a introducirlo ahora, es del manual del maestro. But it says, anytime you're upset, Y dice, cada vez que tú estás perturbado,
It is because it has awakened sleeping guilt es porque hay una culpa que se está despertando, that you have stuffed down de que tienes algunos asuntos ahí and have not been unwilling to let go of yet. y no has tenido la voluntad todavía de dejarlos ir. Isn't that great? ¿No es magnífico esto? Anytime you're upset, Cada vez que tú estás perturbado, it's just because whatever's happening in the circumstance or the person es porque cualquier cosa que haya ocurrido o en una circunstancia con una persona has just activated your sleeping guilt ha activado tu culpa que estaba dormida that you've been unwilling to let go y of, que tú no has tenido la voluntad de soltarla. which could only be your own self-identity. ¿Qué podría ser sino tu propia identidad? So that's the only thing you could possibly lose is your self-identity. O sea que es eso, ¿no? Es lo único que tú tienes que perder es tu propia identidad. And that is your fundamental resistance. That's what death is. Y eso es tu resistencia más fundamental y eso es lo que es la muerte. Whew. So we're just going to continue because it's so clear to me and it's so exciting when you just, the freedom of this is just holy mackerel. It's amazing. Y vamos a continuar porque esto es increíble, ¿no? Ahí vamos. I'm not used to having a translator and Anna's doing such a great job. No, ella está muy emocionada. Me faltó decir esa palabra. Okay. So, who would defend himself unless he thought he were attacked and that the attack were real and that his own defense could save him? ¿Quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado, que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse? And herein lies the folly of defense. It gives illusions full reality and then attempts to handle them as real. En esto radica la insensatez de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intentan lidiar con ellas como si fuesen reales. So it gives illusions full reality. It makes your identity real. I am Cybil and I'm going to protect her no matter what. Esto le da absoluta realidad a tu ilusión. Yo soy Cybil y la voy a proteger no importa lo que haga. I can put on a spiritual identity. I can try to fool you in thinking that I'm some great holy teacher. Puedo hacer una identidad espiritual y decir que soy una maestra excelente y engañarte. But be careful, because if you upset me, pero cuidado porque si tú me vas a molestar, si me molestas, you will have awakened my sleeping guilt vas a despertar mi culpa dormida that I have been unwilling to let go of. Que yo no he tenido la voluntad de soltar. So I'm going to get pissed off at you. Así que me voy a enfadar contigo. Isn't that how you operate? ¿No es así como tú operas? ¿Funcionas? And I'm just going to say one sentence that Jesus uses in the next lesson in 136. Y voy a usar una frase que Jesús dice en la lección siguiente, en la 136. Paragraph 3, first line. Defenses are not unintentional, nor are they made without awareness. Las defensas no son involuntarias ni se forjan inconscientemente. They are secret magic wands you wave when truth appears to threaten what you would believe. Son como varitas mágicas secretas que utilizas cuando la verdad parece amenazar lo que prefieres creer. So back to 135. It adds illusions to illusions, thus making correction doubly difficult. That's what defense does. It adds illusions to illusions, thus making correction doubly difficult. Volvemos a la 135. Ello no hace sino añadir más ilusiones a las ilusiones, haciendo así que la corrección sea doblemente difícil. And it is this you do when you attempt to plan for the future, activate the past, or organize the present as you wish.
Y esto es lo que haces cuando tratas de planear el futuro, reactivar el pasado u organizar el presente de acuerdo con tus deseos. So if you're not sitting there or whatever, standing there with your eyes closed while you're listening to me, I want you to close your eyes for a moment. Así que si no estás sentado o de pie como estés con los ojos cerrados, te pido que por un momentito cierres los ojos. And just think about all the plans that you have for the future in this moment, meaning from when this broadcast is over to what you're going to do for breakfast, what you're going to do for the morning, what you're going to do for the rest of the week, what you're going to do for the month, for the year, for the rest of your life. I want you to just look at how you attempt to plan for the future. Y quiero que mientras estés escuchando esto, mires qué es lo que estás intentando planear para hoy, para el desayuno, para mañana, para el futuro, para el año que viene. Now I want you to look at how you activate the past. That anytime you even get to the point of disappearance, you will activate memories of conflict. Y quiero que mires que mientras activas el pasado, aunque parezca que vaya a desaparecer, cómo activas esas ideas del pasado. That's just any memory. Es cualquier memoria. Anytime the truth comes and starts to threaten anything that you believe, Cada vez que la verdad viene a amenazar cada creencia que tú tienes, you will activate any memory or figure of conflict. vas a activar una memoria de conflicto. In other words, you will put a space between you and another person or a situation, but it's never just you being totally responsible. En otras palabras, vas a activar una distancia entre tú o la otra persona, pero nunca vas a ser tú completamente. And the third thing is to organize the present as you wish. Y la otra cosa es organizar el presente tal como tú deseas que sea. Just look at the little things that you do with even keeping your cell phone near you at all times, or making sure you answer your email every day, and however you organize whatever you do so that you don't lose control. Mira incluso las pequeñas cosas que haces, como tener tu teléfono celular aquí cerquita de ti, cada momento, o pensar en responder los mails, los correos cada día. Todas estas pequeñitas cosas que haces para no mantenerte completamente sin control. It's my continual demand for reflection. Es mi demanda continua de reflexionar. And all the numerous gods that I have, one, like you could say, one God would. Y todos los nombres de Dios que yo puedo poner. One God would be, I want you to like me. Un Dios puede ser, quiero que me gustes, quiero gustarte. Complete insanity. Una de completa demencia. But the degree to which that idea takes hold. Pero el grado que esa demencia toma por completo within your most immediate relationships, your spouse, your children, en tus relaciones más cercanas, como tu esposo, tus hijos, the people you work with, your friends, o la gente con que trabajas, o tus amigos. You want them to like you. You want them to respect you. Quieres gustarles y quieres que te respeten. And when they appear to criticize you, whether it's openly or just even in their within the air, how they do that. Y cuando parece que te critican directamente o que los sientes en el aire, como que hay una crítica ahí. How defensive you become. Qué defensivo te vuelves. Hence the next sentence. You operate from the belief you must protect yourself from what is happening because it must contain what threatens you.
Actúas basándote en la creencia de que tienes que protegerte de lo que está ocurriendo, porque ello encierra una amenaza para ti. So I want everyone to repeat this sentence Quiero after que me. todos repitan esta frase para mí. I operate from the belief that I must protect myself. Actúo basándome en la creencia de que tengo que protegerme a mí mismo. From what is happening, De lo que está ocurriendo, because it must contain what threatens me. porque puede contener una amenaza para mí. Wow, just repeat that after me. I operate from the belief that you must protect myself from what is happening because it must contain what threatens me. Quiero que repitas esta frase conmigo. Actúo basándome en la creencia de que tengo que protegerme de lo que está ocurriendo porque debe encerrar una amenaza para mí. When I read that line, when I really heard that line for the first time, Cuando escuché esta frase, cuando la leí por primera vez, I wrote it on a piece of paper and it hangs above my bed. la escribí en una hoja de papel y la colgué encima de mi cama. Because it's a continual reminder that anytime I'm in conflict, I've just forgotten for a moment and I think I'm Cybil again. Porque cada vez que yo me siento en un conflicto, es que me olvidé otra vez por un momento y creí otra vez que era Cybil. And that I must protect myself from what's happening. Y que yo tenía entonces que protegerme de algo que estaba ocurriendo. This body is in no need of defense. Este cuerpo no necesita defensa. It is a little pile of dust and water. Es una pequeña pila de polvo en el agua. And Jesus says later in the lesson, if you recognize that you're just a little pile of dust and water, Y Jesús dice, muy al final, si reconocieras que eres una pila de polvo en el agua, would you put so much energy into defending yourself? ¿pondrías tanta energía en defenderte a ti mismo? And that's everything. That's your work, your effort, your sense of accomplishment, your goals. Y eso es todo. Tus deseos de cumplir, eso es tu cuerpo, ese es tu mundo, tu trabajo. Eso es todo tu mundo. This world makes extravagant, the ego, this world makes extravagant demands on you. Este mundo, el ego, hace unas demandas muy extrañas. Te hace unas demandas muy extrañas. And heaven asks for nothing. Y el cielo no te pide nada. Nothing. Nada. Nada, 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 nada. Oh my goodness gracious. That would be living in grace. Dios mío, ¿y eso sería vivir en la gracia? Because you have everything right now. Porque tú tienes todo aquí ahora. And it's the remembrance of that Y es el recuerdo de eso that allows you to live in this present memory que te permite vivir en esta memoria presente, where everything is happening. donde todo está ocurriendo. It's only happening now. Solo está ocurriendo ahora. Everything is only happening now, so this is the only time you can receive it. Solo está ocurriendo ahora. Todo absolutamente está ocurriendo ahora y por eso este es el único momento en que puedes vivirlo. Thank you, Father. Back to the lesson. Gracias, Padre. Y volvemos a la lección. A sense of threat is an acknowledgement of an inherent weakness, a belief that there is a danger which the world, I'm sorry. Why don't you read that sentence in Spanish? Sentirte amenazado es el reconocimiento de una debilidad inherente, Which has the power to call on you to make appropriate defense. y es asimismo la creencia de que hay un peligro que tiene el poder de incitarte a que busques una defensa apropiada. The world is based on this insane belief. El mundo está basado en esta creencia de mente. And all its structures, all its thoughts and doubts Todas sus estructuras,
sus pensamientos y dudas, its penalties and heavy armaments, its legal definitions and its codes, its ethics and its leaders, and its gods all serve but to preserve this sense of threat. sus castigos y su pesado armamento, sus definiciones legales y sus códigos, su ética, sus líderes y sus dioses, no hacen sino perpetuar esta sensación de amenaza. For no one walks the world in armature but must have terror striking at his heart. Pues nadie andaría por el mundo cargando con una pesada armadura si no fuese porque el terror le encoge el corazón. That's you as your self-projected identity. Ese eres tú como tu propia identidad autoprotegida. That's you as an ego, all to avoid the moment of love when you receive everything. Ese eres tú como el ego, intentando evitar el momento del amor total. Isn't that amazing? I create Cybil every moment in all her defensiveness so I don't have to experience love. ¿No es increíble? Yo creé a Cybil en cada momento para protegerme del amor que se me está dando. So that I don't have to receive you. Así que no, para no recibirte a ti. You are my love. Tú eres mi amor. I mean, you can make it abstract and say, so I don't have to receive the love of God, but it comes back to just receiving your brother. Puedes hacerlo abstracto y puedes decir, he hecho esto para no recibir el amor de Dios, pero llega aquí y ese es tu hermano. Jesus says in the Bible, Jesús dice en la Biblia, when he's asked by Philip to show him the Father, cuando dice que muéstrame el Padre, he says, how can I show you the Father when you want to see what you can't even see, when you refuse to accept what you can? Felipe le dice, muéstrame el Padre. Le dice, ¿cómo te voy a mostrar al Padre si no quieres recibir lo que se te está dando? I can't show you the Father until you accept the love of your Father in your brother and in yourself. No puedo mostrarte al Padre hasta que no aceptes el amor que te está dando tu hermano. And I've created Cybil to keep you away. Y yo he creado a Cybil para mantenerme alejado de ti. It's an action of mind. It's the action of rejection. Es una acción de rechazo instead of the action of mind of joining. en lugar de una acción de mi mente de unirme. Forgiveness. El perdón. I do not exist. No existo. You do not exist. Tú no existes. Cybil does not exist. Cybil no existe. This is a dream of my own making. She does not exist in a separate dream identity. That is not what I am. Yo he inventado este sueño, y Cybil no existe, tal como yo la he creado. That is not what you are. Eso no es lo que tú eres. You are the Son of God. Tú eres el Hijo de Dios. Defense is frightening. La defensa es amenaza. It stems from fear, increasing fear as each defense is made. Surgen del miedo, el cual se intensifica con cada defensa adicional. You think it offers safety, yet it speaks of fear made real and terror justified. Crees que te ofrecen seguridad, sin embargo lo que hacen es proclamar que el miedo es real y que el terror está justificado. Jesus says anger is never justified. Jesús dice la ira nunca está justificada. And yet we include even that in, because you can't escape without including every idea of yourself in. Y sin embargo tú incluyes esa idea porque no puedes dejar de incluir todas tus ideas. But just remember that anger is always just awakening sleeping guilt. Pero recuerda siempre que la ira
está despertando una culpa dormida that you have been unwilling to release or let go of. que tú no has tenido la voluntad de liberar o de soltar. So what an opportunity. Así que, qué oportunidad, What an opportunity. qué oportunidad. Oh my goodness. Now I can just use those moments to let the Holy Spirit or something not of me undo me so that I no longer have to come from that experience of guilt. Así que ahora puedo usar esos momentos para que el Espíritu Santo me muestre que ya no tengo que usar más esos momentos de culpa tal como los usaba. Wow. And I can't do that, but I can let that be done for me. Y yo no puedo hacer eso, pero puedo dejar que sea hecho por mí. That is my death. Esa es mi muerte. It says that what you thought your brother did never happened. Dice que lo que creías que tu hermano te había hecho nunca ocurrió. You may have that conceptually, but fundamentally it is absolutely not acceptable to you. Puedes hacer eso conceptual, pero absolutamente no es inaceptable para ti. That is your disappearance from here. Esa es tu desaparición de aquí. Because if you accepted it, you would not be here. Porque si tú lo aceptaras, tú no estarías aquí. And you would know that you're not here. Y sabrías que no estás aquí. And you would not be identifying with this fragile idea in a body. Y no estarías identificando con esta idea, no estarías identificándote con esta idea frágil de ti en un cuerpo. This little pile of dust and water that I call Cybil. Esa pila de polvo en agua que yo llamo Cybil, que yo he llamado Cybil. Is it not strange you do not pause to ask as you elaborate your plans and make your armor thicker and your locks more tight, what you defend and how and against what? ¿No te parece extraño que al elaborar planes para reforzar tu armadura y afianzar tus cerrojos todavía más, jamás te detienes a pensar qué es lo que estás defendiendo, cómo lo estás defendiendo y contra qué? Let us consider first what you defend. Examinemos en primer lugar qué es lo que defiendes. It must be something that is very weak and easily assaulted. Debe ser algo muy débil y vulnerable. I mean, I slammed my finger in the walk-in door. That's a big refrigerator door at the Cheese Factory restaurant. Yo me atrapé el dedo en un refrigerador grande que hay en el restaurante, en el Cheese Factory. And I mean, I saw stars. Vi las estrellas. I was in so much pain. Estaba en tan dolor, tenía tanto dolor. And it was fine and it wasn't broken, but it's just like how quickly, how fragile this little pile of dust and water, even a hangnail. Y estuvo bien, no pasó, no me rompí el dedo ni nada, pero es increíble cómo esta pequeña pila de polvo en agua es tan frágil. Will demand your attention. It's a demand for a reflection. Que pide, que te demanda atención, te demanda una reflexión constante. So Jesus says it must be something that is very weak and easily assaulted. Y Jesús dice, debe ser algo muy débil y vulnerable, que es presa fácil. So all I did with my finger was I just finally stood up because I was bent over with it and just started to breathe into the intensity and remembrance that I wasn't a body. Y lo único que podía hacer con todo lo que me pasó en el dedo es respirar y recordar que esa no es mi identidad. And what would have normally been a huge drama, and I would have had to have left my work and gone home and rested and Y lo que hubiera sido un drama, hubiera tenido que dejar el trabajo, irme a casa y descansar. within a minute or two it was completely released. En 1 minuto o 2 fue completamente liberado. I put a couple Band-Aids around it and went back to chopping vegetables.
Me puse un par de tiritas y seguí cortando vegetales. I mean, I use that just as an example because it's something little. It's not like a car accident or a major sickness. It could be a cold. Y uso esto como un ejemplo, porque es algo pequeño. Podría ser, no es como un gran accidente de coche o simplemente eso, o un resfriado. Just in the constancy of its demand, its constant distraction away from your focus on your Father. Es en esa continua demanda de atención, es una distracción continua de tu Padre, de tu foco. So then any illness or sickness or distraction now becomes the way in which you now remember your Father. Así cada enfermedad, cada dolor, cada distracción se convierte en una manera de recordar a tu Padre. Because there is only healing happening. Porque solamente hay sanación ocurriendo. There is only healing happening. Solo hay ocurriendo sanación. How could that not be? ¿Cómo no podría ser eso? You have everything right now. Tú tienes todo ahora. You don't need an experience, quote unquote, to remember that you're already that. Tú no necesitas una experiencia así que se llamara recordatorio, porque tú ya eres eso. It's what you already are. Eso es lo que tú ya eres. The demand for an experience other than what you already are is what keeps this dream activated. La demanda de una experiencia de lo que eres es lo que es la constancia, es lo que es activa este sueño. It's just a remembrance of what you already are. Esto es un recordatorio de lo que ya eres. So, back to the lesson. It must be something made easy, prey, unable to protect itself, and needing your defense. Volvemos a la lección y seguimos. Algo que es presa fácil, incapaz de protegerse a sí mismo y que por lo tanto necesita que tú lo defiendas. What but the body has such frailty that constant care and watchful deep concern are needful to protect its little life? What but the body falters and must fail to serve the Son of God as worthy host? ¿Qué otra cosa sino el cuerpo adolece de tal fragilidad que para proteger su insignificante vida es necesario prestarle un constante cuidado y preocuparse en gran manera por su bienestar? ¿Qué otra cosa sino el cuerpo flaquea y es incapaz de ser el digno anfitrión del Hijo de Dios? Yet it is not the body that can fear nor be the thing of fear. Sin embargo, no es el cuerpo el que puede temer o ser algo temible. It has no needs but those which you assign to it. Las únicas necesidades que tiene son las que tú mismo le impones. Again, it has no needs but that which you assign to it. De nuevo, las únicas necesidades que tiene son las que tú mismo le impones. Let the confrontation of that line sink in. Deja que esa confrontación de esta línea te muestre. What? My body has no needs but that which I assign to it? ¿Qué? ¿Mi cuerpo no necesita nada? ¿No tiene ninguna necesidad excepto las que yo le impongo? But I have to go to the bathroom right now. Pero es que ahora tengo que ir al baño. It needs no complicated structures of defense, No necesita complicadas estructuras que lo defiendan, no health-inducing medicine, no care, and no concern at all. ni medicamentos para conservar la salud, ni cuidados, ni que te preocupes por él en absoluto. This is an impossible teaching. Esto es una enseñanza imposible. It's impossible. I mean, that's your salvation. Es imposible y esa es tu salvación. And that's why it's just a remembrance, Y por eso es que es solamente un recuerdo, a recognition of where you already are. un reconocimiento de lo que ya eres. Defend its life or give it gifts to make it beautiful or walls to make it safe, and you but say your home is open to the thief of time, corruptible and crumbling. So unsafe it must be guarded with your very life.
Si defiendes su vida, le haces regalos para embellecerlo o construyes murallas para su protección, estarás declarando que tu hogar está a merced del ladrón del tiempo, que es corruptible, que se está deteriorando y que es tan vulnerable que tienes que protegerlo con tu propia vida. This next paragraph is all questions. El siguiente párrafo son todo preguntas. Question, is not this picture fearful? ¿No es este cuadro aterrador? Can you be at peace with such a concept of your home? ¿Cómo puedes estar en paz con semejante concepto de tu hogar? Question, yet what can endow the body with the right to serve you, thus accept your own belief? Pregúntate, sin embargo, ¿qué fue lo que dotó al cuerpo con el derecho de servirte de esta manera, sino tus propias creencias? It is your mind which gave the body all the functions that you see in it and sets its value far beyond a little pile of dust and water. Fue tu mente la que le asignó al cuerpo todas las funciones que percibes en él y la que fijó su valor muy por encima del pequeño montón de polvo y agua que realmente es. Question, who would make defense of something that he recognized as this? Pregunta, ¿quién defendería semejante cosa si reconociese que eso es lo que es? The body is in no need of defense. El cuerpo no necesita ninguna defensa. It's only your self-concept that gets frightened and feels threatened. Es solo tu autoconcepto que es temeroso y necesita tu protección. It's your belief and your values Es tu creencia en tus valores, that feel threatened. los que te amenazan, lo que te hace sentir amenazado. And you feel you have to be the defender of that. Y tú piensas que tienes que ser el defensor de él. This cannot be too often emphasized. Oh, did I say the body is in no need of defense? The next paragraph? Did I say that? Yeah. Oh, okay. This cannot be too often emphasized. El cuerpo no necesita ninguna defensa, no podemos hacer suficiente hincapié en esto. It will be strong and healthy if the mind does not abuse it by assigning it to roles it cannot fill, to purposes beyond its scope, and to exalted aims which it cannot accomplish. El cuerpo se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él asignándole funciones que no puede cumplir, propósitos que están fuera de su alcance y elevadas metas que no puede alcanzar. I love this next line. Me encanta la siguiente frase. Such attempts, ridiculous yet deeply cherished, Tales intentos ridículos, aunque celosamente son atesorados, are the sources for the many mad attacks you make upon it. son la fuente de los múltiples y dementes ataques a que lo sometes. For it seems to fail your hopes, your needs, your values, and your dreams. Pues el cuerpo parece frustrar tus esperanzas, tus valores y tus sueños. I mean, you're insane. I'm insane when I think this way. O sea que estás loco. Yo estoy loca cuando pienso de esta manera. And that's what time is. Y eso es lo que es el tiempo. Time is stupid. El tiempo es estúpido. You don't have to think with your time mind, No tienes que pensar con tu mente temporal, which is your cause and effect are apart. que es la causa de tu separación, del efecto y la causa, la separación. There's just a space between you and everyone and everything. Hay un espacio entre tú y todas las cosas y entre tú y todos. And you create this tension between you, Y tú creas esta tensión entre ti and you defend this tension, y defiendes esa tensión. and the only way out of it in your mind you think is death. Y la única manera en que tú crees que puedes salir de eso es la muerte. But I take death away from you because life is eternal. Pero yo te quité la vida de la muerte porque la vida es eterna. You can't die, No puedes morir, except you can die now. excepto que mueras ahora. And that's to your self-identity. Y esa es tu identidad. And then you're free. Y entonces estás libre. You don't have to protect your body. You don't have to do all these exalted goals and aims and efforts. Oh my God. No tienes que proteger tu cuerpo, ni exaltar todas tus metas, ni todos tus propósitos. This is a life in a continual and constant dependency on God. Esta es una vida en una dependencia constante de Dios.
It is absolutely not acceptable to this world. Y no es en absoluto aceptable para este mundo, But is it acceptable to you? pero es aceptable para ti. This is for you. Esto es para ti. This is not for the world. Esto no es para el mundo. Are you ready to hear that your kingdom is not of this world? ¿Tú estás listo para escuchar que tu reino no es de este mundo? Not conceptually. No conceptualmente. First, of course, you have to hear it conceptually. Primero, sí, claro, lo tienes que escuchar conceptualmente, But in the fundamental application of your defenselessness. pero en la aplicación fundamental de tu indefensión, Which is your Christhood. que es tu cristiandad. We're not going to think with our stupid time mind anymore, are we? Ya no vamos a pensar más con nuestra mente temporal, estúpida. The self that needs protection is not real. El ser que necesita protección no es real. We're skipping next paragraph. Defend the body and you have attacked your mind. Defiende el cuerpo y habrás atacado a tu mente. Skip again. These are the thoughts in need of healing, and the body will respond with health when they have been corrected and replaced with truth. Estos son los pensamientos que necesitan curación, y una vez que hayan sido corregidos y reemplazados por la verdad, el cuerpo gozará de perfecta salud. And that's just joining with me right here and right now. Y únete conmigo justo aquí y ahora. You are wrong about yourself. Tú te has equivocado con respecto a ti mismo. Just accept that you are wrong. Acepta que te has equivocado. God created you perfectly Dios te creó perfectamente and created all your thought forms perfectly. y creó todas tus formas de pensamiento perfectamente. In fact, they're not even there. De hecho, ni siquiera están ahí. You have projected them out there doing something to you so you could maintain your defense as Cybil or as whoever you are. Las has proyectado ahí fuera para seguir manteniendo la idea de que tú eres quien eres, Cybil, quien sea. They're not even there. Ni siquiera están ahí. They've already gone home. They're already in heaven. Ya se han ido a casa, ya están en el cielo. You're the last one to remember this. Tú eres el único que está recordando esto. That just allows all of time and space to collapse in on you. Solo permite que el espacio y el tiempo se colapsen en ti. That's singularity. Eso es la singularidad. And that's what makes forgiveness so easy. Y eso es lo que hace que el perdón sea tan fácil. Jesus asks in another lesson, he says something like, what if, would you condemn yourself for doing this? Jesús dice en otra lección, ¿te condenarías a ti mismo por haber hecho eso? And I said when I read that first, yes, of course I would condemn myself for doing what I'm condemning that brother for. Y yo al principio decía, pues claro que me condenaría a mí por hacer lo que ese hermano está haciendo ahí. Yes, that's your first response. Sí, esa es tu primera respuesta. But if you really saw that you were really attacking yourself, that you were really just doing this to yourself, Pero si realmente vieras que tú te estás atacando a ti mismo, que eso te lo estás haciendo a ti, that I'm pounding the knife in my own chest, que yo estoy clavando la navaja en mi propio pecho, if you really saw that that's what you were doing, si realmente vieras que eso es lo que estás haciendo, you would immediately stop. inmediatamente pararías. You could not stop No podrías no parar. if you looked right at it, so you wouldn't condemn yourself for doing that. Si miraras eso y ahí verías que no te condenarías a ti mismo por haber hecho eso. Because that brother or that circumstance, quote unquote, out there is your mirror. Porque ese hermano, esa circunstancia ahí fuera es tu espejo. It is you. Eres tú. So that's the stupid mind. Así que esa es la mente estúpida. Tonta. That's the time mind. Esa es la mente temporal, la mente en el tiempo. Yeah.
And it's just as easy as thinking with the mind of God instead of thinking with that mind. Y es tan fácil como pensar con la mente de Dios en lugar de con esa mente, By taking total responsibility. tomando toda la responsabilidad. Jesus says in the teacher's manual, Jesús dice en el manual del maestro, your only temptation during the day, tu única tentación durante el día, the only temptation, la única tentación, is are you going to take care of yourself or are you going to let God take care of you? es, ¿tú vas a cuidarte a ti mismo o vas a dejar que Dios te cuide? So however you say it, that's all we've been saying all morning. Are you going to use those thoughts of magic, which are your ego mind, your defensive mind? Entonces, cada mañana vas a utilizar esos pensamientos del ego, esos pensamientos mágicos. Magic meaning, no, I'm going to take care of myself. I'm going to, activate my past, organize my present, plan for the future. Esos pensamientos mágicos son esas ideas de voy a cuidarme a mí mismo, voy a organizar mi presente, voy a activar el pasado, voy a planear un futuro. I'm going to wave my magic wand anytime truth appears to threaten what I believe. Voy a utilizar esos pensamientos, esa varita, cada vez que algo me amenace. Or am I going to let God take care of me from now on, from this moment on? O voy a dejar que Dios cuide de mí desde este momento, desde ahora. Look at that. Look at that. Mira, mira eso. Look at how you've taken care of yourself. Mira- Somewhere Mira cómo te has cuidado a ti mismo. you got to say, oh my God, I give up. De alguna forma tienes que decir, oh Dios mío, abandono. Abandono. I mean, if you were really, really happy with the way you were taking care of yourself, you wouldn't be listening to me. Si estuvieras completamente feliz de cómo tú te has cuidado a ti mismo, no me estarías escuchando ahora. I wouldn't be listening to me. Yo no estaría escuchándome a mí misma. And I'm the only one that needs to hear this. That's why I'm teaching this. Y soy la única que necesita escuchar esto. Por eso es que lo estoy enseñando. You're not out there, and I'm just reminding you what you already know as well as myself. Tú no estás ahí fuera. Yo estoy simplemente recordándome a mí misma esto. A healed mind does not plan. La mente que ha sanado no planifica. It carries out the plans that it receives through, just read that. Simplemente lleva a cabo los planes que recibe al escuchar a una sabiduría que no es la suya. Espera hasta que se le indique lo que tiene que hacer y luego procede a hacerlo. No depende de sí misma para nada, aunque confía en su capacidad para llevar a cabo los planes que se le asignan. Descansa serena en la certeza de que ningún obstáculo puede impedir su avance hacia el logro de cualquier objetivo que sirva al gran plan que se diseñó para el bien de todos. The next paragraph. La mente que ha sanado se ha liberado de la creencia de que tiene que planear, si bien no puede saber cuál sería el mejor desenlace, los medios por los que éste se puede alcanzar, ni cómo reconocer el problema que el plan tiene como propósito solucionar. La mente no podrá sino hacer un mal uso del cuerpo al hacer sus planes mientras no reconozca que esto es así. Mas cuando acepte que esto es verdad, sanará y dejará a un lado al cuerpo. Que no ibas a poder aceptar si supieses que todo cuanto sucede, todo acontecimiento, pasado, presente y porvenir, es amorosamente planeado por aquel cuyo único propósito es tu bien. Tal vez no hayas entendido bien su plan, pues él nunca podría ofrecerte dolor, mas tus defensas no te dejaron ver su amorosa bendición iluminando cada paso que jamás diste. Mientras hacías planes para la muerte, él te conducía dulcemente hacia la vida eterna. First line in 19. Tu presente confianza en él, Your present trust in him. That's all. tu Your present presente trust. confianza en él, tu presente confianza en él es la defensa que te promete un futuro tranquilo, sin ningún vestigio de sufrimiento y lleno de un júbilo que es cada vez mayor, a medida que esta vida se vuelve un instante santo, ubicado en el tiempo, pero reconociendo únicamente la inmortalidad. 23, line 2. Puede, If there are plans to make.
Puede que no sean los planes que tú creías necesario, ni las respuestas a los problemas a los que creías enfrentarte. They may not be the plans you thought were needed. Yeah, Oh, you already read. I'll read it. Okay. All right. So we're at the end of our time. Estamos al final de nuestro tiempo. I can't believe it's been an hour already. I love you guys so much. No puedo creer que ya haya pasado una hora. Chicos, los amo mucho. We're just going to spend the last final moments. I wanted to do the lesson, but we're out of time, and I wanted to do the lesson. I'm repeating myself. We're just going to spend a moment at a time with each other. Vamos a pasar un momento ahora con nosotros. Quería hacer la lección, pero como estamos casi al final del tiempo, vamos a pasar un momento con nosotros. And we end with this prayer. Y acabamos con esta oración. This holy instant would I give to you. Este instante santo te lo doy a ti. Be you in charge, for I would follow you, certain that your direction gives me peace. Está tú a cargo, cierto de que tu dirección me va a dar paz. Amen. Amén.